कॉम्रेड मागचे जर मुख मोठं घे मागच्या पुढे जर आज उन्होंने देवकार तुम्ही जाणा की आम्ही त्यांना कदंबा कर्मचाऱ्याचा प्रश्न असो जाव ते एरियाज असो आमका आमचे डिमांड मेन दोन म्हणजे आमका 7 पे एरियाज जाय ते सुद्धा 1/1/2016 पासून जाय आणि आमका तो ताबडतोब एग्रीमेंट साइन केल्लो जाव जेणे करून आमचे 4th पे कमिशन 5th पे कमिशन 6th पे कमिशन आम्ही बसून सॉर्ट आउट केला जे बरे तसे फुडली मांडावळ मांडपाचो प्रयत्न केला तशी तेंच्यांनी आमकां आपण फुडली मांडावळ मांडपाक तो एग्रीमेंट बेगीतल्या बेगीन साइन करचो आमचे बदली ड्रायव्हर आणि बदली कंडक्टर आमचे थोडेशे कामगार भाव बदली ड्रायव्हर आणि बदली कंडक्टर थोडेशे फिक्स बी जाल्यात परमनंट जाल्यात लेटर तेंच्या हातीनूय पडल्या पण हांव हे म्हणटा की 2014 चे अजूनूय आसा ते जावपाक जाय 15 चे 16 चे जावपाक जाय जेणे करून 7 वर्साचो जो कितें गॅप आसा हो भरून काडपाक जाय त्या अनुषंगान युनियन सर्वतोपरी तयारी करता की आमकां आमचो डिमांड आसा की 2 वरां कोणाक कंप्लीट जाले तांकां परमनंट ऑर्डर दिवची असो आमचो युनियनाचो ठाम मत आसा जेणे करून अजूनूय ते 5-6-7 वर्साचेर आसा हांव म्हणिना सगळी कामां जावना थोडी जाल्यात थोडी जावपाक चडशी आमची जावपाची आसा आमचे मेकॅनिक भाव आसा तेंची प्रमोशनां थोडीशी पेंडिंग आसा थोडेशे MACP काडलेले आसा 2000 डिसेंबर 2020 अप टू तेजे पर्यंत थोडे काडलेले आसा थोडे ड्यू जातले 21च्यो त्यो आमी काडपाचो प्रयत्न करतले पण हे सगळे करता आसतना तुमची युनिटी इज अ स्ट्रेंथ युनिटी आसप खूप गरजेचे भावानो अशी तुमची युनिटी दाखयात आणि युनियना तर्फे सगळे जी कितें आहा ती सगळी कामां करून दिवपाची युनियन मोग धरता देव बरें करूं थँक्यू सो मच आमी आयज यो धरणा आनी प्रोटेस्ट हंगर स्ट्रायक जो हांव करूंक लागला I started my hunger strike at about 6 o'clock in the morning. एक दिसाचो उपास. It is just a symbolic struggle, a symbolic hunger strike. कारण म्हणल्यार गव्हर्मेंटान कामगाराच्या प्रश्ना थंय दुर्लक्षता केला गोंयच्या सरकारान the Goa government has neglected to resolve the problems of the working class in Goa. Working class in Goa comprises of more than 5 lakh working people in the state. More than 5 lakh people in the state. कदंबा कामगार जर आयज धरणाचेर बसल्यात they are not doing anybody a favor. ते कोणाक उपकार करिनात. They are on a struggle for their own benefits, for their rights. And if you are not prepared to fight for your rights, तुम्ही जर तुमच्या अधिकारांक झुजोंक तयार नात जाल्यार तुमचे अधिकार आसचे ना. You will not have your rights.
You will become slaves. अशा वेळार कदंबा कामगारांनी फक्त आपल्या पांयाचेर न्ही, पांयाच्या बोटाचेर उबे रावन झुजपाक जाय. It is your duty to fight. You are not doing any favor to anybody. कोणाकूच तुम्ही फावर करिना. Let it be very clear. Second point is, कदंबा कामगाराचे आमकां ठप्पे ठप्पे डिमांड सेटल केल्ले नाका. We want the problems of the Kadamba workers to be taken head on. Problem ahat, take them, discuss them, resolve them. There is no industrial culture in Goa. The government act labor policy म्हणून कितें तें खबर ना. I have asked very eminent people in the polity of Goa, what is your labor policy? तुमची labor policy म्हणून आहा? No. It is an ad hoc labor policy. Government of India fixed term contract katta, and this government closes its eyes and the employers have a field day, fixed term labor contract system. या गोंयांत contract labor system सगळ्यांनी पसरलेली आहा. There is no labor board, there is no contract labor board, there is no state labor advisory board, there is no migrant workers board, no policy of the government. The government has no labor policy. That I underline. And any government that comes to power in Goa, or for that matter country, we are demanding an abiding and firm labor policy. कुटुंबाच्या प्रश्नाचेर जर उलोवपाचें आसा जाल्यार पयल्या स्वातेर इश्टानो 7th पे कमिशन जर इम्प्लिमेंट जालें जाल्यार तें श्रेय ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस लेड युनियन ताका वेता. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस लेड KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन तो गेल्या लगातार 30 वर्सां गोंयच्या क्षेत्रांत कदंबा कॉर्पोरेशनान वावरता. त्या युनियना वरवीं 4th पे, 5th पे, 6th पे इम्प्लिमेंट जाल्यात. And let me tell you, 7th pay also is implemented. And what are we fighting about? जर इम्प्लिमेंट जाला कित्या खातीर झुजतात, कित्या खातीर आंदोलन? आंदोलन ह्या खातीर की 7th पे इम्प्लिमेंट केला पण लगभग 21-22 म्हयन्याचो जो एरियर्स दिवपाचो आहा तो सरकारान दिवंक ना. आमी मिस्टर प्रमोद सावंताक सांगले, मिस्टर मनोहर पर्रीकरान आमकां सांगलेले, I will pay as immediately, let it be implemented, comrade. He implemented it. Shrey 7th payche Bab late Manohar Parrikara veta. After that, आमचो आतांचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणे खूब फावटी मिटिंगो दवरल्यो पण त्या मिटिंगेनी तेणी फक्त फुडें पळया परतून मेळ्या हे सारकें न्ही. You hold a proper meeting. You have an MLA as the chairman of the corporation, Bob Carlos Almeida. Mr. Bob Carlos Almeida suda your government appointment dina. Being an MLA of the ruling party, he is the chairman of the corporation. आम्ही Bob Carlos Almeida सांगले, keep an appointment. No appointment has been given till date. लगभग
25 times I have written to the government for an appointment on various issues, including Kadamba Transport Corporation workers' matters. We are not a working class organization which you can just, turn over and just say, okay, bazu kodo pak shakanami. You cannot just. The point is, 7th pay implementation. Secondly, badli कामगार आहात. 2014 त्यातनासून काम करतात 7-8 वर्सां 8 वर्सां. Of course, no doubt. KTC Drivers Allied Employees Association आणि AITCच्या नेतृत्वाखाला there are 160 badli workers made permanent. 182 badli workers regularized out of nearly 450, which is a big achievement. But point is, what about the others? There are workers अजूनही 7 वर्ष 8 वर्ष काम केलेले बदली कामगार असतात. Regularize them, give them a future. Many of them are past their prime. They are around 30-32 years. Kaza Razuni Zaungnan. They are not getting married. They are not able to commit to a family life because they don't have a regular job. For equal work, Saman Kam, Saman Vetan Diyat. They have not yet done that. Secondly, electric buses. Union governmentच्या स्कीमी अंडर पण तातून तुम्ही कदंबा कामगारांक फ्युचर दिवंक ना. कदंबा कामगारांक भायर दवरले. टोटल इलेक्ट्रिक बसेस काढले, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर दिली. They are being employed there, the workers who are employed. We don't know under whom they are. We know they are under a contractor. What is this government? Having multiple centers of power, multiple centers of management. You are a unified corporation. You must be running those buses. त्यो buses काढून तुझ्यान कन्यादान करूंक शकना. You cannot give it to a contractor. That is what we are opposing. Electric buses should all come under KTC Corporation. All. उभे राहा सगळे. Fight, 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 fight. Fight, 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 fight. बाहेर यात. Sun is good for health. थोड्या स्टेपाचेर रावात. लांब एग्रीमेंट. कदंबा एग्रीमेंट. कदंबा एरियर्स. इलेक्ट्रिक बसेस. buses. Electric buses. Electric buses. Electric buses. Electric buses. बदली कामगारांक. बदली कामगारांक. Contract system. Contract system. आमच्यो मागण्यो. KTC Drivers Allied Employees Association. KTC Drivers Allied Employees Association. AITUC. कौन लड़ेंगे? हमारी यूनियन. आज आम्ही कदंबा कामगारांच्या सगळे मेळून जे प्रतिनिधी रुपार आयज आझाद मैदानाचेर धरणां चलता. कदंबा कामगारांचे कांय रास्त आनी करेक्ट मागण्यो आहात. एक म्हणल्यार की 7th पे आमकां लागू केला, पण 7th पेचे एरियर्स आनी इतर सवलत्यो कामगारांक मेळपा सारके आनी मेळपाक लागून एग्रीमेंट आजुनूय युनियना लागीं जावंक ना. KTC Drivers Allied Employees Association AITUC गेल्या 3
सेवेंथ पे कमिशनाचे एग्रीमेंट 4th पे 5th पे आणि 6th पे आम्ही सायन मारला. मेजॉरिटी कामगार ओव्हरवेल्मिंग मेजॉरिटी कामगार KTC ड्रायव्हर्स अलॉट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचे मेंबर आहात आणि ताका लागून सरकाराय मानता कदंबाई मानता तेणी इमिडिएटली एग्रीमेंट सायन करपाक जाय आणि जे एरियर्स आहा ते इन्स्टॉलमेंटांनी आमकां फारीक करूंक जाय. आमी मुख्यमंत्री लागीं खूब फावटी मिटींग आपयला तेणें आजुनूय मिटींग दिवना. पूण आमी दुसरो डिमांड जो घेतला तो बदली कामगाराचो. जे कामगार 6 आणि 7 वर्सां काम केल्ले फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स. थोड्या कामगारांक परमनंट केला पूण उरलेले खूब जाणां आसात. त्या कामगारांक बरो आलाशिरो दिवचो, तांकां परमनंट करचें आणि तांचो पगार वाडोवचो. तांचो आजुनूय पगार 15,000 रुपया आहा विच इज अ शेमफूल थिंग. ताका लागून इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क त्या हाचेर गव्हर्मेंटान युनियना लागीं एग्रीमेंट करचो आणि बदली कामगाराचो पगार विथ DA फिक्स करचो आणि तांकां फुडार बरो दिवचो. इलेक्ट्रीक बसीस कदंबा हांतो येयल्यात पूण गव्हर्मेंटान घेतल्यात. ह्यो इलेक्ट्रीक बसीस कामगार कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर आहात ते ताबडतोब कदंबा अंडर हाडचे आणि इलेक्ट्रीक बसीस ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि सगळे कदंबा अंडर जावचे ही आमची मागणी जावन आसा. आणि तशेंच कॉन्ट्रॅक्ट कामगार जे आसात ते कॉन्ट्रॅक्ट कामगाराचे फुडार सरकारान पळोवचो आणि कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समान काम समान वेतन त्या मुद्द्याचेर तांकां सवलत्यो लीव आणि बोनस आणि बरो फुडार दिवचो. तो कदंबा कॉर्पोरेशनाच्या वतीन त्या कामगारांक वयसून घेवचे, जावं ते स्वीपर्स जावं ते वॉशिंग बॉयज आणि सगळे. त्याच बरोबर मेकॅनीक आणि इतर कॅटेगरी कामगारांचे MACP आणि इतर डिमांड आसात आणि तांचे प्रमोशनाचे प्रश्न आहात ते सगळे प्रश्न मिटोवन डिस्कशन करून ताबडतोब ते सॉल्व करचे हे आमची मागणी आसा. आणि चीफ मिनिस्टरान इमिडिएटली हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक इमिडिएटली मिटींग दवरून तेजेर मॅनेजमेंटाक आदेश दिवचो. चेअरमॅन एज वेल एज द मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन आणि तशेंच गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आमी उलो मारतात. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ताकाय उलो मारतात. तेणी ताबडतोब पावलां मारचे आणि प्रॉब्लेम मिटोवचे आणि उरलेल्या कामगारांचे प्रश्न वर्किंग क्लास सेक्शन्स तांचे प्रश्न मिटोवचे हे आमी सरकाराक कळयता. आणि ना जाल्यार आमी एक भारी एक पावरफूल आंदोलन फुडें व्हरतले हाचेय आमी एश्योरन्स दिता. देव बरें करूं. आयज हांव एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक फ्रॉम 6:30 6 o'clock I have started a hunger strike. It will be a day long hunger strike and hunger strike is not new to me, but it is done with the view to express my moral support and my support to the workers in my own humble way. What will be your next action if We will enlarge the struggle. We may even go for a kind of a after due notice for a strike, and so many other actions can be done. And workers are vigilant, and workers are ready to fight, and that is most important. any time frame that you want? Within, say, this is the month of October, we will wait for the entire month, and in the next month we will take a call. I mean, we will take a call at the opportune time. We will not peak too early. We will not do anything without a proper timing. आम्ही पंचांग पळोवन डिसिजन घेतले. That I assure you. Thank you very much. Have a good day. आमचो तोच डिमांड आमचो इलेक्ट्रीक गाडयेक विरोध ना. इन्वायरमेंटल लेवलाचेर आमकां इलेक्ट्रीक जाय खरी गरज आसा आमकां. पूण आमचे कडेन दिया न्ही आमी म्हणटा आमीच चलयता न्ही आमी कॅपेबल आसा. हय रजिस्टर्ड एक्सान रजिस्टर ना. त्यो GA 08 आसा प्रायवेट आसा. ती V लेटर आसा तांकां नंबर प्लेट. आनी आतां भुरग्यांक तुमी खबर आसा एडवान्स टॅक्नॉलॉजी सगळ्यांक खबर आसा. एपाचेर सर्च करून पळयता तेजो ओनर कोण काय म्हणून. ते KTC प्रायवेट लिमिटेड इतकेंच येता तिजे. आणि गोष्टी जाय आपल्या पयशांनी आतां पळोवचें.